Okay, so we go first with our very first sample problem. We need to find the roots of the equation f of x is equal to x squared minus x minus 2. Okay, ito na itong roots ani siya. Before tamo go on sa itong numerical na mga methods, let's try solving this using classical lang ng mga pamagi ba. Okay, ito siyang i-compare na to. This is for the purpose of comparison, kito lang. Okay, so we task to solve for the roots aning atong equation din let's first go with classical methods lang sa. This is a polynomial. If we set this to 0, kuha na natin siya, makuha na ito yung roots via quadratic equation, di ba? Equation. From your elementary algebra. Okay? Now, to solve for this, we shall set this to 0. And of course, ang atong equation ng gamiton ng diri will be the quadratic equation, ba? 4ac over 2a, okay? Which our a will be from this 1, our b will be equal to negative 1, and our c will be equal to negative 2, okay? Let's plug this in sa itong boundary and we will have our roots na dayon. Negative of negative 1 plus and minus, suman siya diri. Negative 1 squared minus 4a na to diri, which is 1, c is equal to negative 2. This is divided by 2a. A is equal to 1. Ba? So, kung ano siyang padayon ng dayon, we will have 1 asad siya. 1 plus and minus 3 over 2. This is our x then diri. Ba? Which will result in two roots. Namely, kani siya diri, this is 2, this is 1. Okay? Yeah, kani din siya, this readily translates to this. Negative 1 ito. Sorry. Negative 1, so kani siya plus siya. So atong equation din diri, kani siya x squared minus x minus 2 can be stated as x minus 2 og x plus 1. Okay? Ano na siya yung kwan. Allow me to make some room sa katit lang. Okay? Sige. Now, ako gusto sa ko mag-explore ano siya. Okay? Just to give you a good feel sa atong kwan din methods of analysis. Kwan lang, tagaan ta mo kwan sa nakamang mag-graph-graph ta. Okay, para ma-broaden na inyong perspective ano, topic. Okay? Let's try graphing this now. Now, if atuwa ni siyang i-graph, guys, ang itsura din ano siya, most likely look like this na dayon. Okay? Kadot lang ha. Y and X axis. 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, 3. 1, 2, 3. 3. So, we have 5 and we have 10. Now, then take one ani siya ha. We have to plot this. Negative 3, 10. Negative 2. Ano dayon? Negative 1. 0. Then, kanilin siya din siya. Then 2 diri, 3 din dini, up and away na din na siya. Okay. So atong itsura din sa atong curve will be somewhat like this. Okay, so natin muna na kung itsura sa curve niya. This is our f of x.
which is kini. Kasi do ka bukwan roots, which is kini ito. Ito. Okay? So, at least we've taken notice sa niya. Let's try solving this problem using numerical na solutions. Okay. So let's try our solving this using numerical methods. As I said, dahil do ka buk pamagi nga pili na itong makwanda niya. Itong utilize para masolve niya siya. Let's try Newton's method sa daw to solve this. Now, Newton's method involves siya, sorry, Newton's method involves a working expression of this form. Pambutang working expression. Katong atong gi-derive ganiya previous video. Working expression ano siya kay x I plus 1 is equal to xi minus f of x divided by f prime x. Okay? So, can remember? So, we just need to identify with our f of x, which is equal to x squared minus x minus 2. Diba? Kini siya itong equation. We differentiate din na to siya. Kaya napayan tayo fx prime. So, f prime x rather is equal to 2x minus 1. Mura rin siya ang itong gamiton na expression. Diba? So, if makuha ni siyang i-plug in, kanina siya nang mabutang diri, I will just have xi plus 1 is equal to xi minus x squared I minus xi minus 2 divided by 2xi minus 1. Okay? Ako sa siya encapsulate dali guys kay para dili ka mag-copy. This is negative 3 by the way. Wala siya. Muna siya itong gamiton na kwan. Gusto lang ko magkwantadaan plus tarta. Ako lang ni siyang iandaman daan. Ano lang. Dalang. Okay. So, natay do ka book roots diri. We have this root here, another root there. Pero assuming na wala ta kabalo ang location sa tong roots, ba? We can start from negative infinity or we can start from positive infinity kung saan yung gusto. Ako, I would like to start with negative infinity diri. I will select a number from negative infinity. Sa ikwanda na, any number will do. Okay? Any number will do. If I start from 1, start at x is equal to sa any number, negative 69, negative 1 million, negative etc. etc. But gusto ko mag-start at negative 6. Dalang, ano ba? Negative 6. Pitisad ko, gatong gingon siya. Any number will do. But, kanila, more na siya kung gapang piliun lang ako na siya. Natay xi plus 1, and then, butang lang ko din yung 1% error na kwan. Na kulong. Okay? Ana lang. Okay? So, I select a number diri, negative 6 ta. So, ako butang diri, negative 6. Negative 6. Let's see yun sa tumakwa ni xi xi plus 1 rather. I take negative 6 niya, plug in ako siya na expression. So, ako makita dapat sa calculator kikining. Okay? Amo gawas din ano sa yada yun.
That should come out as negative 2.9231. So ako din siyang ikuha din diri. Ako si table, negative 2.9231. I repeat the same process sa dayon ba? Pero before tamo ko na nato, sa tanong ng percentage error ana niya. Well, what I meant by percentage error gani guys, it's just kanilang. It's just you say percentage error, percentage relative error. Ayun no, maklaro man siya sa baba. Percentage relative error is just kani siya old value with new value divided by new value times 100. Pero yung absolute value sign nato siya para mawala ang negative na bias ana niya. Okay? In which ang atong gi-assume dani mas duol na kani siyang new value na to, mas duol ni siya sa true value. Okay? Nga na pag-solve na to sa atong percentage na relative error. So, nga na case, if ako na siyang ikuan diri, ako makuha na number, okay? 105.262. Wow, nakuha kaya na percent error eh. Sige lang. Nga naman yun na, basta mag-start ka, pangit yun ang resulta. Nga, murag 105% good na kanay mong answer sa'yo. Murag nga na result niya. Okay. So, sige lang, ano siya. Ato like one, let's just continue on. So, kanina ako nakuha. Kanina sa daong imo na bago na xi, diba? Negative 2.9231. And I repeat the process. Negative 2.9231. Negative 2.9231. Negative 2.9231. Negative 2.9231. Kana siya ko ikaw na sir. Kanya unsa akong makuha na po dari na bago na po. Okay? Ang makuha na sir kay negative 1.5402. Ano tayo bagong number din eh. Ako si quad din, ako si paste din eh. 15402. Okay. I-table lagi na siya. Everything must be tabulated. You must organize man siya noun. Now, ako ni siya investigate ang iyang relative error na po. Okay? I go with that formula and I will have a relative na ako na ni error niya. 89.787%. Okay? Maot yapon ka na number na gamiton ba? Dapat pa yung percentage error. More siya 89% chance na mag-accept ng bot. Okay? So, sige lang. At least na improvement gamay. Ba? We can give ourselves a pat on the back kay at least natin nakuha na number silbi. Sige. Dayon ta. Ako ni siyang kanon. I-undergo na sa kuha na process na po. Using kanina sad na number as ang ako ang xi. Which is negative 1.5402. O isa i-plug in. 5402 1.5402 402 negative 5402. Sa kung makuha na sa the number ano niya. Okay? If makuha na niya isolve yun, I will have negative 1.07715. Sige, ako daw si cluster din 0715. Unsay ako makuha na percentage relative error ano niya? Difference ano niya, okay? I will have 43.742%. Okay, so wow. Daw kayong improvement sa niya, but is still pangit yapon na siya nabalikan ito. Okay? Pero dako siya improvement. That's good enough. But not good enough
for to be used as an answer. Padayon ta. Muna siyang pasabot nga. Padayon gyapon. Okay? So, I grab this number na pod. Kuha na siyang gamiton para i-plug in ako siya sa equation. Padayon gyapon ta sa journey ani. Okay? Padayon engineering. Para makabuang ng kuan mathematics, di ba? So I plug in negative 1.0715 1.0715 715 715. I plug that in. Kung sa ako makuha din na 1 I plus 1. Kung makuha kay nasad negative 1.001627. Ba? Okay gyapon. O say ko ako din si putang diri 001627. I investigate its relative error ana niya and I will have 6.9759%. That's very good na. Gamay na lang niya, pwede na rin nato siya magamit as kwan. A good answer. Okay? So magpadayon ta. Let's grab this number. Ato siya i-input dito sa atong makuha. Makuha siyang gamiton din. That should be... ako sa butang dinibig. 1627. Negative 1.1627 01627 and 01627 negative 1.00167. Ako makuha din na answer ano niya kay unsa na pod. Okay? Negative 1. Punong ka 0 1 2 3 4 5 6 882. Okay? Ako din siya plug in din dire. 2, 3, 4, 5, 6, 882. Let's check out the relative error ano niya. Pila ito makuha na error? 0.1626. This is very good na. Okay? By the way guys, ang relative error bito nagagamiton sa mga scientists o engineers sa around 3%. Anything dapat below siya 3%. Kung ano siyang hangin niya, tolerance niya. 0.1626 is below the 3% na mark. So, this is a very good answer na. Magamit na niya siya, usable na niya siya. 6 is above 3. Although it's good, but it's still not sufficient enough to be used. Okay? Kanya, pwede na siya magamit din. Kaning kuan 0.1626 na number. Okay? But what if we go beyond kita? Kung sa itong makuha? Let's get this, plug it in this expression, yan sa itong makuha dayon. Negative 1.1234568882. Ang computer, ang calculator na mismo din mo ingon nga, negative 1.0 na siya. Yan na siya, round off na lang kay kapuya na siya mag-solve pa mo. Anyway, if ito'y compute ang kwan niya, percent error ano niya, that will be about 8.82 times 10 to the power of negative 5. Which is almost 0 na ang atong error. Okay? This answer is good enough. Which is ang atuang root sad. Ito na solve bad yun niya, di ba? So, muna siya ang kwan. This is the beauty of numerical methods. Second na ito na root lang. Okay? So, we already got one root down, another root to go. Let's use a number na belong dito sa kwan, sa positive infinity na kwan, na portion. Okay? So, we get a number dito from positive infinity instead of using negative 6. Positive infinity man ta. So, pilang yapon 6 lang yapon na itong gamiton dali. You can choose another number dito sa positive infinity. Doesn't matter. Okay rin na. Converge yapon na siya eventually. Okay? So, if I use 6, ako siyang i-plug in din diri, set to 6. 6 atong kwan diri. 6, 6, 6, 6.
So ako makuha din na siya. I have 3.4545. Okay? So kung siya butang din 3.4545. Pilang percentage error ana ni 3.4545? 73.686. Dako gyapon kayo, di ba? Sige lang, paspason ta niya. Atong i-plug in din dito. 3.4545, 3.4545, 3.4545, 3.4545. Unsa ito makuha na number niya diri? Ni 3.4545. Ito makuha na number sa niya kay 2.358. Okay? Relative error na niya dayon, that would be equal to 46.5013. Still bad, but it's better than last time. Padahan niya punta, ba? Itong gamito na sa rendering, kay ganyan si 2.358. Two point three fifty eight, 2.358, 2.358, 2.358. Sa tumakuha ang number sa daan niya, 2.358, we'll have 2.0345. Yan tumakuha din ganun. Sa tumakuha na percentage error ano niya, about 15.9007%. Still better than last time, but kulang yapon. Then padayon yapon ta 2.0345 na sa itong gamito na XI. 2.0345, 2.0345, 2.0345, 2.0345. Sa ito makuha na number na niya na po na iteration. 2.000387. If ako ni siya ibutang diri, that is 2.000387. Investigate na to pilang yung percentage na relative error. We will have 1.70532. Bites na. Okay na kuha na level of accuracy. It's very near sa yung actual number, which is 2. Okay? But what if magkwantag? Go beyond. Ba? Ito siya padayon. Gamiton ta ni siya as xi 2.00387 ang sa ito makuha ng number. I will have 2.1234567 Kana siya. Ang yung level of error niya 0.01935%. Okay. Go beyond na punta ni 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ka 0. Na ito makuha na sa iya din na rin na kuhan kay 2.0 na ganun siya exact. Iyang kuhan na niya din, error ano niya, 2.5 times 10 to the power of negative 7. Wala na, din na, wala essence ng padayon pa ka na. Mamawar mang number niya po magawas. Pag mo siya ikuhan 2 na yapon yung tanan, ma-0 na siya. So as you can see, ang iyahang kuan din yan, convergence sa answer nato diri. If gikan ta sa negative infinity, converge siya sa nearest root niya mo, and din siya diha. Kuan ta din start ta sa positive infinity, converge siya sa nearest root niya mo, stop din siya sa atong asay kuan da nearest na. Then siya mo stop ang process. Okay, nga na ang kuan ang idea niya. But what if, kuan, curious lang, out of curiosity, atong i-try din if mo start ta somewhere diri dapit. Kung sa asa ka siya padulong, pwede siyang padulong to, pwede siyang padulong diri. Ato adang testingon. Testingon daw nato siya. Okay? Let's give me kuan kanang time para i-clear up sa ni gamay.
Ito ang convergence na test niya. Testing lang. Kini, tanong na to, observe na to ni siya. Ang kwan niya, ang demarcation line niya is somewhere here. May siya tunga. Slightly beyond kan 0. Let's choose a number lower na itong kwan on there. Say, mas gadol din ni dapit. Itong testingan. Say 0 atong gamiton. Say may tabo. Okay? Let's set atong xi diri na start will be 0. Say may tabuan ni siya. This is 0, then 0 ako ikon din eh. So 0 ako ibutang diri tanan, ba? 0 0 0 0. So ako makuha din dara dayon. 0. Ang makuha din na negative 2. Okay? So negative 2 ako makuha. So, kani siya negative 2 kung butang din eh. So, kuha na din sa denta, negative 2 na po datong gamiton na kuha xi. Say, plug in na to dire. What will we get? Sige na to kuha na siya. Atong makuha na number din kay negative 1.2. So, itong makuha din negative 1.2. Sige lang, di na ito kinanglan ikon sa search sa itong relative error. Kuha naman, understood naman na ito na ito kay excursion na lang ni siya, bonus round na ni. Padayon ta. Negative 1.2 na sa itong gamiton. Kung say resulta. Negative 1.2, negative 1.2, negative 1.2. Sa resulta na negative 1.2. Negative 1.017. 117. Negative 1.0117. Tira na sa magawas. Padayon ta. Negative 1.0117. I-input na to na siya. Itong makuha din diri. 1.123455. Na siya. Padayon ta. Negative 1.123445. Kung makuha kay 1.1234567891. Dayon ta na niya negative 1.1234567891. 1.0 na gina siya negative dayon. Okay? So, unsa man itong makwanda ni masulti? We've chosen a number that belongs sa side na more duol-duol din sa itong kani siya na root, kani na particular root. Ang gaymon niya sa din sa itong solution din, iyahan nang i-converge dito sa iyang nearest, asa siya na mas close to proximity. Okay? If mag-choose tag number, gikan dire, paingon dito, dire siya mo converge. If dire ta mo din dapit na half, dari siya mo convert sa negative 1. Okay? Yan ang labas na siya. Now, babe, daplin sa ko din ni Kajot. If mo gamit mo og number na gabilong diri, let's try to sana tanaw unsay resulta na niya. Guys, ako time para mag-kuan sa board. Now, if mo testing ta ni of 1 atong gamiton, which is dul-dul sa 2. Nga na ito makuha dayon. 1, 3, then 3, 2.2, 2.2, 2.01176, 2.01176, 2.123445, 2.123445, 2.12341234 2.12341234 Choose a number na asa sa dual na proximity niya. Mo converge siya sa yung nearest root. Nga na ang mechanism ni Newton's method.
ako na nagloading ko kay actually the thing na gagamiton sa inyong calculator bitaw, or particularly kani siya, this is Newton-Raphson method or secant yung gagamiton, secant method or Newton's. Magkuhan siya, mautanan siya si mo na. Asa mag-start? Ba? Mag-shift solve ka. That is because kay gapangutana siya asa siya mag-start og solve. Ya pagkuhan input ni mo na niya dito siya magsugod niya, mag-iterate din na siya Newtons. Ito pag-converge din siya sa nearest root na yung mabanggaan. If you don't believe me, try solving this problem using sa shift solve sa inyong calculator. Start din ka at kuan. Sige na siya nag-start. 1. Start at 1, it will converge at 2. Start at 0, it will converge at negative 1. Okay? Try that as an experiment siguro. Okay? So, now we try the second solution known as the secant method. Okay? Mapagkuha na ni-solve sa atong problem. Now, dili na kinanglan ang derivative ani. Okay? Okay lang. So let's start with kwan sana conditions gyapon nag-state atong kwan. Last na tong gihimo. Let's start at atong xi will be equal to negative 6. Diba? So if our xi is equal to negative 6, our xi na backward step na to diri, backward na to na iteration by the way, equal to negative 8. Yun, we can start with that lang sa. If I were to kuha na ni siya our working expression would be gadget lang Okay. If I were to follow this working expression nato which is x i1 I minus 1 minus kani siya na quantity which is f of x minus 1 divided by f of x minus 1 minus f of xi multiplied by this quantity na sa diri which is xi minus 1 minus xi. Okay? Muna siya itong original na working expression ato siyang i-apply na itong kanina formulaan, kanina expression diha. So, kanina itong makuha. Ba? If kana atong makuha dayon, ako mangandam lang ta diri daan. Would just like to place here xi plus 1 blank lang na siya. Dayon, blank squared minus blank minus 2 blank squared minus blank 2 minus blank squared minus blank minus 2. This is multiplied by kung dayon. Okay? Ano lang. Grabe kasi siya ka-complicated. Okay, so start with negative 8. Yan, negative 6 din siya. Let's see what's kita makuha diri. So, negative 8, negative 8, negative 8. Following this formula by the way. Negative 8, negative 8. Yan, kanina din siya. Negative 8, negative 6, negative ano siya? 2 siya, okay? Negative 6, negative 6. Kana siya nga itong makuha din na 1, xi plus 1. That should be equal to negative 3.33. Sige. 3.33 itong makuha na forward. Copy these two. Nga ibutang din sa diri. Negative 6, 3.333. Copy na to siya. We repeat the process. This is ito na din siya. Six na po datong gamiton. Negative 6. Kani siya kay negative 3.33. 3.33. Negative 3.333 na siya.
ato makuha din na number ana siya would be equal to negative 2.1289. Okay? So, ito makuha rin kay negative 2.1289. But before na mukuha sa that, let's try to see unsa mga relative errors ani niya. Percentage error na to ani dayon, if ato siya computed to, using that formula, we will have 80.018 of 56.5597. Ano siya itong magawa ng mga errors. Okay? Ilang pa dayon ta. So, paano gina siya balik-balik rin siya na process? Ako ni siyang mimon gani. Negative 33.33. Negative 3.33. Negative 3.333. Negative 3.333. Negative 3.333. Negative 3.333. Yan, din siya. Mga negative 3.333 itong nihagi. Palihan din nato siya itong negative 2.12 kapin. Negative 2.12 kapin. Negative 2.12 kapin. So on so forth. What we will get is equal to Canada yun. Negative 1.4075. Okay. So we continue on din nato ni siya diri. We carry on that process dayon. We will have kuan na sad. Abi? Wala gani negative 1.4075. Dayon na diri negative 2.1284. Negative 1.4075. Negative 1.1014. Dayon na sa dinta negative 1.4075. Negative 1.1014. Nga tumakuha na sa gani siya din kay negative 1.0118. Okay? Atong ikuan na niya percentage error ani siya diri. This should be equal to 51.254. This should be equal to 27.792. This is equal to 8.8555. Okay. Apa ni siya dagan kay. So, okay. Dayon ta 3 more ko na lang siguro iterations. Dayon tanin siya dayon ako ni siyang ikuan sulat kadit lang. Okay, so if you continue on and on para mahuman yun na siyang iteration na ninyo, you will eventually reach percentage error of 2 times 10 to the power of negative 4, which is grabe na kagamay. Okay, gana na ang value din niya negative 1.0. Same magyapon siya itong kwan, itong root, di ba? Sakto naman nga itong gibuhat din. So you just need to compute for the percentage error niya. Till mo reach siya ka ng gamay na kaysa atanan. Pero kanina siya din 1.1415, that's good enough naman. Okay naman na siya na number. Okay? So basically, nga nirigid ang pamaagi sa pag-solve sa second method of Newton's. Okay? So far, more naman siya ang methodology na siya. Try solving for the katong positive na root niya.
using nga ni na method. Nga ni naman siya basically ang daga na to. Just need to substitute, reiterate, ana, gigag mga pila ka cycles until satisfactory na rin ang answer. Okay? Sige, thank you for listening.